Madu bene mi adomitor de sia do kekin ke nana mianti ga sia ga na gamia egbe su de ke kwa le mi juru no wona mia akpekpo mano doni mioya nyaw ko kekin le pomi le luma ka cho yi fiko table gbo no chen si ko mi bole ko ye mi ko pona miam télévision espoir 47 pas mi da pele mio kekin mio so ba mi juru no wona ma c'est que yi mi wona ko kunene ni wado agbechi agon kwa ne jude da nyoa mi antawe atui do togo bio ya e hiabe mi atowe ako ya nyina nyagbe tutuba ke ye mo son dona o zone mi akekin do no itobe ako an ni jawa ya we kan le to e fofo ma no me e wona be ni mi tan mi ba acha gon le akwa le ke ye enu lo do mi jina ko mi awoni ba tinje mian mi bi aje nyo nyo do ni yabe wonde ni we e amade etin ko le du le tu mi amu on tu abanu abanu babe o mudu mi ro amu ko le to gudu ya go fine e du ada forado e ni enu to abe ma ko pe han le enti to kede nia abi so le kenti mi japon ko chu e gbere nia aye ji le ka go be do o le do ko jone yama su ko de lawe si de ke yi mi do isin o da si amodo e yi ni so ami bana ni amodo o ga pato le ga pama e yi joda ne evaya o do ko jono o tasiwa o metasiwa nka to chumo o bal ga pam fi on wa ga pam wa mia anu menani ezande fi ne mia ajole apamaja mia a to asira ni ni so ko sire dongbia ime fida bia ntomo enyo ke mi le da pa le fia le block ko kwa o da sireji yo va me lu kaka so yi to je ke tra nyeke le ke ye elo susu ka jomero nka jomero mamare le ke ye mi le po do jisiru ni ko am ko nya chamia ano te pe ezane jinabe nous vont imi kunyo mo imi jano ne imi ba ne mi ba po gamia sum jide mia ato nyame nyawulu so ekpi enami Karikia nyowi ezaba mi juru numa me wona nya ateja ma yako chama ko penya be efishami bo ko nya yi eji nya to nyawe zalo yo ete ni chawo do ni so la do ni so ma ade do question ya ma ba do question on la de fia ri ma yo o che ile ka to lona lati lonson eni no ogbanyi se eni asiko no la tutuba alors premier responsable alors secrétaire nous voilà tutuba na PSDT Parti Social Démocrate du Togo eni asiko no la abe jivia e le banyiva ya mikumi wa no wana o zonke yo lego ya gwa ya ngire le mileje mile tutu no le tan mi da pe mo la mission gbele kwale e ke mi agbete o mi ke mi aso tutu a le bebere mi apata mi hiane jo abe tutu mi ave ya blogare le ke le yido tutu mi ba sin ko podo le ke le gbagoro mi gba sin ko en po a we ona we trivere ko do na go le gba sin ko po a no ba ikere ka cha ya we trivere ko a obi fonwere il faut et puis hacha chale webedo chale ke mi gbe oni lu kwa mi ha mi swero de ji me do ji mi no mi be do aro bo mi ha mi lo do wanji mi be bobo mi be susu de adande de le ke mi awe ke aro le mi o edu acha la nyo pe pere nti kai le o fi ke mi ato afo ke mi azon wa nu we mi leji ni so ke ba yi won wa mi nlo ho mana du me gan me wa de wa doke wa ntobe o java o kakaro ne welebe ya mi peje sibe eto ade pe ntom les enfants eto am le yo mi le po eto abe bejeje o ami bi o nya wa kakaro ne welebe ya mi npo se do ntire peko nto na ibe abe leta ke mi soro da mi ade mi hle enya ke mi glade mi se mi ke mi poare le me aye le ye enyo mi la diababa mi se ambele po wa yam khosebe ne oni mi duplo la e mi le plotu e mi papa udo taka kwa tabi u eno le dure noa ne amede nundu da me udo nenchi e won le bebere nto udo nenchi alo no bi amenya udo nenchi voa ni bo bi onya alo nundu do yo ntelu nchi o
voilà nous kemi le blanchia muni et nous mi on to bien beignan et ni joua beignan joua pata beignan et bébé toi et donc ne joua so dasina a me beignan et wa nebe o so ne beignan dasino voyez o mtendo ne beignan tio et le sigwe beignan nyawa o pweje sibe yemu tewo alors yentele wanyao ba dodo denti do mi dem le ne ya no kwa o mtene o mne wa mo ko sibe mi la ke ko do enti wo voyez nyane o le butame so do enti antio wa mi o mi butame didire ke ngwen do enti o don ye ke ngwen no ne ne le ta do ke dia enua ele ko mi pata mi le kwe azanji nke sia nke ga pusia ga popo mi le kwe munyo alors le ke mi le do mi le ko ne ko yemi o voa ne ibo nko do enti na mi yo gba ibo le butame kaka wetri ne de ya ke ngwa do enti chan mi ko sebe de funvire wa nu pata lo la so ya le ke mi agbetin wo eye mi agbetin na e mi a edu abayinko ne togovio ne mi akpata ke togovia ne bayinko e di ko mi hamile togo am ko yin chipu mi lo ko na mo so mi nyamire bi wa mo so gado le ke ina juta ne juta de ke mi a togovio alo togovio le simaro pona togo am ko yi si de ke le zondo le juta ne mi a to nyaba me wo le ke nto emi le juata do mi ma hame mi ma hame e gon me yin be amedo le a mi abe mama me a mi agbon mi abe enyagbongbon wa enyina région be yan Afrique msoa be yan to na fie msoa ba kudo ameke be parti me le ameke dim le a me le supporter e be débat mi ona bon mi mu ona débat be edjuanto edjua entité encore Togo be du prokoto anta mi mu sotebe mi wona ne be no do no se ne be njanya e wa mi tona leme ne o ma zo ame olo alo no ma po ebe ame afie be so anti be lo ne lo e wa o la po ebe obe amem le tonya wala amem lo be nyambo mu ne ne yo bon mi wona be fifia ne mi gbajole e nua e le kone mi mama wa me mi la ba po ebe ne mi le ha ho de me sa mi le ha popo et ha de messieurs to go bobo alo parti politique mi aglon menenia et que nembe au sort débat derrière amea de enua ke la yiwa débat ke ye we so yebe parti avec côté mi le ja we bere to go be nyu ajo emi wa ne mi aglon enua to amuni nu de ke ne ye le soif tututu le gbeadie ola be ja pour beaucoup enovi ya ne yo ade susu wo ko no bi o jala tento no be ekimpoe o we kamele wa ewero alo ha bobo ele we tolo foa igba potonto a o mle wonde ko foa ade menu ko mle wo wa agblea ni ho se be na ni na mi o vogati ami one ya voanya ko biosia e doya mlezon mi gbon le gbe ajibe mlezon mi a me subo ya mi pone be mazon ya e le nto doya mlezon et on doit me les on mais il y a un bébé bateau yo et ni be mi ameko le me o pe la tona be me les on boy mi a ko di se me les on nous que nous be mi amedo mi le mois di gasia gabe gari wi ga mi le mois di mi vana mi pona mo be juju popo ku da mo ba domeze ku da be se mi do adole no to mo le ye mi ya le ko mo le ye wa nde pinto mi ma be ne be nde pinto me les on yo et doit me les on do mi la ten blombe e aya tetea e kando me mi ablon wa zonzon ya ne obe dule zon ya doam les yo eta Laurent la te la son ni PSDT mais aspect no la il y a quoi mi le pour beaucoup de que doam nya le doa nya va joanto mazon na ni degi et nya a toi c'est ni so wana bi mi to mi panya ya le nyama ni son étudiant alors score de joko wi o nya jide o gala mo masileke o da siam entrer vai o ma kot potwa o podu di sibi oya tuda ke vai ya yo o do kujuno le kujodo do mia o to asieji globe o ban ko o leta ye o java o pro no bi to do mbadama yo o na ye nya jo yo o chupo o to kan po luchi no ko luchi wive yo kanwa luchi wive ma wada so ba ton kuvito bolo anokpo nyori echo ele jura ma bele de kimiti pa mo ko judu do ko judu ay nuide enu no wale de kay choko ya mi po tutu bon ma yingbe do vire be
ndekpe ke miano wa miano ro jojo nu wa nu kele he nu do vale togo ndo wa mi matino ro jojo nu enyibe mia me ko le plomio wa wan to chani mi ku ejesia o mle onu ro jojo nu wa be mu mo ro jojo nu a eye na be edumevi o cha ogbe enu ro jojo nu nne o wa lekeye hunya to ejido nu keye le he hunya wan va o enu le he hunya va ejebe mi ayeme mi aji gbo efifi ale lekeye hunya va do mi ayeme mi aji gbo voi enu ke yon le du me fi ya enyibe mi apata kuloya mi apata kula mi ajirato ya pata kule mi ajirato enyibe aleke hunya va do wa no bio ameke ne ye to na hunya va obi eti bi ante ya to nya ba me wona o ale so ala se di bebe minyanti do wa so ba ko jo fi obi japon kunu yu top yo wale leke ya bra yo voi ne nya obi to wa do mi le sebe obe enua université be amegan ko le profunwa wacha odo ntiro le ko la do ntiro nyawo yo to wa ajeyo le da voi ne mi ye me a ni mu khosebe nyawo fu le nyawo me e mu kenya na mi won e go be enyi la gble ni do yin ni player enyi la gble ni akowe ba jesu na ma enyi e mu pataju va le na be ni mu jole kari mi mu nyana ekemi la sole me tutu afike nyawale voire afike adowu amele afike yale afike neye edole amele eye ameanu tele po ekenu ke jene alo aleke belaten tole nebe medo kwa hunya la va ko mu kena hunya le vale de viole wo hunya obe yo hianu de ke mule yo si ni yo asono wo do ni yo cha yo anyi sukuru via dodo ni yo anyanu bakudo amekole enu adutawa le kebele runa yo to amule lele o yo adogo alo ni yo adie mepo yo akomposo voine mi be hunya obecha obi yo be revendication français gbe ne wa pomi wa nya be ndekele hiania wa so na mi va ne nyibe ni fioha afike hunya gbele ya bo pa fioha bana fun ola do fioha me kebele ni gamo ele ni soja police gendarmerie militaire fifia no do me ododa we wa to nyibele wa va nani hunya wa ni be atote allo wa na be voilà wa ne mi o mi baba ale kebe va yina mu va nyana koko npo no le monji ale ko po ameo ale ke tukala na hiro do le de vio nyao c'est le oblen fifia obo tati o tati ame amadre ba kota ame ameve e yo do kojona jora ke va yagbe wa me o le globele ke obe o tati o voa o gbani amelele ola no ola to o mano gakpamu ola no zoano ivoa o gbale sibe o le o ne na ti ko nku ko le ju voilà nku le ju voire est-ce hien on pata do ne devi wonua le yaya me ni ko se be hien kakalo ne funu o la tro ya biobe ko le do kojua est-ce que o po ejesibe devi abe ya joken gboye be onu beblea e mu kebele nyan o la pocha e mu kebele nyan ken gboye nu ale yinenia e won be nyan jo voi ale ko wo tukara do alu tukara ke mi so la te hem gbegbeba e le pro wa fi so angba ode o ba mi ko sebe mi do kojoro pinto to adodo ya chan mu le o game an gbosu ne game bava mi la do kojo ntonto adodo e vale kojo yo me a mi atonya obe kojo amuso munya dodo munyo chan la pama minya do jesibe yo do koja ka so otu pe ara lo to me kini otu no bayi wa o le gbe avocat lo ya ko yi no ko la lo no gbe me school koko de la school yo wa obi wo ya ndo ko otu koja ko jo mo bi wa tro ba ko jo wa do ko jo le ko jo tutu me de fini me ja jo nya le yibi de vieux no otu ko jo ya wa tin ba no school la le wale be ame de fou vide be nyale ko so kojo aro yam no na kojo me kojo me yim cham no na so na kojo voi
mienye be kojo soso le fia nye munya le kebe na ro ye kojo de fun nyawo kero na kojo soso amo ajeke na kojo soso amo ye kojo de fun nya vire do nenyi be ogo so kojo wa de via me sukulu wa nyamale bio nyo le bio agbeko ja fene de bio nuka ya banyi sogodo nukeji babanyi sogodo devi wa pamelima se kojo le be ngba sukulu amo ba totene gapopo ke minawa niveau évacuation alors on a vu oublie dossier mené de via oublie dossier ne pas bien ba sukula won et moi et toi pour moi pour la dire là tout ta bien ba ile funu nyem ya ne ne jibele na wo voilà c'est tinois de vieux là yebe sukulu le nyaaya me le nam le blombe ne ni bo nyabe e mu be ke ne na ye de via le chite alors de vieux le chite gbea no pobe moi e mu be nye be hia mu kosebe de vieux wa odola patro wa sukulu ne musia obe wifi nto tete ke ne sukulu vio sukulu yo na ido sukulu banji eye ole odo kaka yo bio yan yo pobe de fier adinya to ma yo la yi enu ame wa pobe de be ya be enu ke mu le wasi o ne wan to wa gba mu chan le pa wa me o le pa me mu le wa ne wa université antom le bore ko nu e pa wa pa gba lo ko bi so da fun ni eya nyango na be ndo le anyi mateno bo mu doji o ekpagbalo eye le fundo emudo le yapo eni nu minimum de dola na yin minimum egbia enua et internet et allo ayiwo recherche l'internet dit à travers ça dit soso wifi mea et ou bibliothèque le nous dia to ko matin tu gbere ori donc a nebe devient une plaque eye be kwebe livre que gaza mu le bibliothèque et gamle la te ploro et gagnam le o ye plejan et gamle o te pleu yo matin pleu o da file balo et fait tout ye o la te veji zeleka le sukulu wa donc a enu na dula no ani e ne devia be o nu avo kwa ne vovo me yo gade pepe game o ye enu kebele jibe ya kla alo mu ko bi e bele jibe ya se gome wa bébé ya imagine ya po yimtele ye jo po wa e pa wa yo na be mi la ba o do de ne pa ne nye mi atu yo wa e de fun vire ne ne be pa e mu gba potoke e mu wulu potoke mi tele wo e ba le mu jo nya ko de no anti fe be yin toa e no na ko jo ni be si de ke amo ko jo no tuya on va to ba nya wa ji pepe ni ani ma po nya ka ya ti tutu mi yeti wati school ani bo choko jwa ne ntebe nyanya boale o tembo ko jone vive be school la yo ne gbe school vi bo le school la e yan ko jopo matin jojo ko gbe ni school vi ya bo kwa o do le school ko jwa ma interdit no be school ko jwa ma interdit no be school wati choko jwa ne afa o la choko jwa ya do le school e ya do le school. Et en plus, il a des school vient de la sur la prison. Nous la prison pas nous. Ni sur lui, il y a des school la prison pas nous. Nous la prison pas nous. Donc il y a démontré sur les deux prisons. On l'a empêché bien qu'on y les school. Nous ben school via copéder. Nous ben nous plavi télé mi les gloires pour étudier. On nous la gars pas nous. Otu gapé. Ne nyam ne ko jo me. Ni mate accepter wa so school vi. Mais il va no gars pas mourir. Neni be ni ontomi jupo la nweni nyabe mu ke le via le dia no so ele tocha matin to la imododo ile gbo tukara ore no enyewe biole mu ke bele bia ne le sia matin imododo ile tukara ke no la mention ore fo ke bele bio cha mi tele so ene o ile bo le le me ba ba le to gapa me ba tro le to be ma sukulo wa a o nyengo tibe le no gbo no nyenyo le bio wa o mu do la temble de via me sukulo e do le tre sukulo le film chama bien ya to ma do nyoke ken do akpo bien resu o choko juade o nawo am via kwata Marius ko do sa TV yo nawo litive ati school kuma school wa ya to ganglo ne bi ati school fa yo matin akko ne bi ma school wa ne ti na te pas son ko dali akpo le kay e chomera no da ne wa ma school ya ko do oglo la pa wajibi o to o mbale o me tuna school fo alo le school wa o wa division be yo tuna school fo yo le school ya o ya no temia kwa ke no a jo nya jo le a ka ma ji ni nya yi ya me to enyo ni to fida be li consider ma dum be ba ya o d'accord yo
le soprano ma ko dada mi o duete sibi de ko man to mo do o likpereji e yo blobe no dakol fisimi ke anabe watin na ntomo wa o twedo te ye le akonu da nto bla alpha de ka wi aden yo chok le préfecture nto gama bla ton voici les canaux les miasia et mo chon nto yo mama nya atwere ke ni ekere le senkasia nya sokoro ni senkasia ona nto tun ke le a tire men nto mama ne yune le tanjari nto mo na ki esta nto de ka oti nto de ka one oti ko le novel ma penjal ona nto amave na ki le smaka nto de ka one oti ona nto oti 1 oti 2 oti sud ona nto eve oti sud 1 oti sud 2 et le tanjari ona nto amave de préfecture de l'outil ne va pas région de la Caram tout gamin kera ona ntume ameton kera de ka eton basa ntume amene basa de ka en eton dampen ne ntume ameve ameton dampen de ka dampen ve dampen ton koza ona ntume amene koza 1 et 2 omotene binaja ona ntume ameve bina de ka ev ye du felgo ona ntume de ka ev amevone asoli ona ntume ameton le région centrale nous avons ce qu'on appelle Tchaoudjo on a Tchaoudjo to ntoum amene Tchaoudjo de ka eton amene et yi sotuboa on a ntoum ameton mo on a ntoum de ka Chamba ntoum ameton Blita ntoum ameton Blita 1 Blita 2 Blita 3 Agné la région des plateaux tout bon ntoum on a ntoum Agné to Agné de ka Agné ve est mono on a ntoum ameton est mono 1 est mono 2 est mono 3 moins mono on a ntoum moins mono 1 2 Agou on a ntoum de ka ev Dani on a ntoum Akebu ntoum necha belle ntoum Cloto que ni parlementaire on a ntoum ameton et Agou on a ya ntoum amene Agou 1 Agou 2 Agou 3 Agou 4 on a amu ntoum ameton wawa ntoum ameton necha haho ntoum ameton nova yamani reme région ali ntoum gamen abe ave ntoum amene bamono on a ntoum bamono 1 bamono 2 et yoto ntoum ameton on a ya yoto 1 yoto 2 yoto 3 vo ntoum amene yone vo de ka ton et lac ntoum ameton ina lac abe ne va jo ntoum on a ntoum en jo 1 jo 2 jo 3 jo 4 agwe yak le lumu grand lumia on a gwe ntoum adin agwe de ka ton adin et ne va golf mia on a ya ntoum adin golf 1 golf 2 golf 3 golf 4 golf 5 golf 6 abe ntoum wan ne yo o mawa o kekimo le ntoum alfalka wi adin yo o medo ma jobe de ntoum ele ko pal ko mawdo kan ntoum yo nyako blare mousse tutu bon mia be edua mia be togoa echan et dola non kemi le yobe mondialisation qui est global toi be aimer ni chan ba nyame ni ba no aimer ya be dua ni ba yi du ba no amome ni ba zebe ni dua on khosebe nous comme les yobe réforme et rien réforme et rien on a tracé les noms et rien voit assez trop les noms tiare au moutrona si les noms ti trop il en bedomeo on doit la trois si les noms ti a trop nous les trois si les noms ti on la inko et nous ça dit inko yi ji o mille di ngbe yo et nous ya ke mi wo ya o e de funa nya vide be mi aba na nyegbe mi aba no bio lac 1 lac 2 lac 3 golf 1 golf 2 golf 3 commune golf 1 commune golf 2 commune golf 3 ni mu seo ça dit les nyanye nto de kare kanwa nyi npo seo no ba fiom jan no ba som dare keke blibo ton to jan no de gonama ni tagba ngba nyala mu de gbegbe to jan o la yo me
tako kukuto do yima ten sene d'accord le kencho do e nu ko le funu nyem pe be enyi mu be mi no home o zanga do mi anti eye mi ve le ko me le wo do la tu fe na mi o kuku eye mi ade nu to kem sova muyon e ko me komi lo le bi asi o wa komi lo le bi asi komi na komi ka ila blo komi sibi apaka mi ko ma délégation spéciale o ina o mol no me le komi nduko jawo le ma no ya de eye nyemu le segono est-ce que l'homme et mission golf est commune au lieu l'émission golf de la commune au lieu nous quel les jafiem et na nyanye matin lointio fifi la gombele e be nous ya ko wa de muse e gombeo do e nous ke minya yiwe mido e nous e commune d'aneho l'émission mido commune de Lomé l'émission ouais beaucoup d'arrêt et le beaucoup d'arrêt mido commune au pata le beaucoup d'arrêt neni bo le pobere agbeto va le subo yentiare et bon ce soit même asimte le soimo wale on l'a créé nous kemo commune bou a chokpero ko le senti nenyo le wa e ya nyambuke va moyo le woyo moye e yo le woyo donc et nous y a un pata ko baso derrière on le dit là domino dans bedome bof les débats va les yeji tukara va les yeji et on l'a tukara les yo ya grando yo le keke wo pa élection locale que mi le bia mi anya mja jejo mais mon dieu léa o ya ne point be le ja jejo et nous kentimte ya jejo anyi be chuchu bo mama ko le mo wetre no ya so na la sofio et tu me viens là de gomeno bele fifi awere o ngba le commune ya mo commune ya le ko no le fiae de quoi nto ma fa non te nko ne blele nko wa o mo de mo na si ane ko ya ne ko e mo le ni ya to ne ko ya ba la ne ko mo nto ke ke va ya ni wa ne ko le ma le jili abujira fo voilà point à classe mais la ne ko mo le kan to si si ay no to yo ane ko mo to yo me de quoi le ko la gérer do ya cha le bio we mi la fe go na le ke yo le ja gérer do e we mi ndu mi le fe go mo de so ye ji a ni be o ya oni maire ne enua e lac 1 nyamu yi maire lac 2 Kofi Jakpani enua ne lac 3 e go me yibe mi apata mi le mi aroko si e ye dem se go le gobe ne be mu ala na be e ju enua commission commune alors le que yo me ba me semela no financièrement autonome avec ça on ba on est on le dit là donc du coup le dia ou du coup donc a fini on le ande pinto chamule funwa ye me on la tem asa alors atokpo do wa do ko ji atu atu hotel atu sukuru ho atu mia atu on leo e wa du mo me ya pare le ko le ari pe karo me fifi wa lo la batro ble pe wu re ce qui fait bé neni veli nene eye edamba lenye edukondo c'est-à-dire commune de latin bo wa do ko ji wa me kebe ko na ji na mo fi wa e no nya edo wa e wo fi o ka e do ne même to che o di commune o le eye financièrement on va le do problème fi o ha e la pero ntio e la so gaba pero ntio donc a filo que ni yende petomlo nous de pemle ame la ten wonde pipela ni de po wa e yo la ten do mo je to chatete asoso iwo ba gboro wa ame wa fi o ha ya gboro mele ke mo la ngo me fi o rabe yo mdo go no funa la imposer wa be juro no ai gboro atora me wa na mi da ko le mi du wa e wa le ke mi le ko mi la no e je de mi da ko na o voler au budget mais moi les deux me gana mieux faut la punition là alors et ça dit nya no de nous mener nya no no nya se gome et ya do ame fufulu me ame tafu kwa me fufulu me be nu o we be do we be yo le we be et de do du quoi dire la parole nya so pelu fi le mais ya
ne nya mu jabe ba ve ji do bi ma so ba to no anego tuntu ya ba lo bien avec player voir et dodo les mots so va et la va nyambe milieu ke meye tepe wa e do matin no funu e wa tami o ya no ya o kenyi do agbo do milieu ke me o le afi o le afuna le do ya ke nya do ai ko va nyem le di be commune nyem le di wana ne du me vinyo de kaje vio nyo mo wa podo wa odo ne du ale ba yin ko na commune wo ba no développer fifia nya ni mate wele bon no wa tu da kaka ko be bon nya mo nya bo wa nya fifia re nya balo do e nde ko nya balo do le ki o nya balo do le ki o nya balo do le ki o ni mate balo do gawa mo le région e on e wa gawa me région de Doé, région est la tête sur la sur Afrique que les gars. Va commune est grand mais et tombe nous bien. Fuma mais ni matin sur de la bonne. Qu'est-ce qu'il y a? Et moi me dîner tiens après comme bien ba il commence sur la bonne. Et moi et trop mille don tu aroda ngbe domé. Fifty a mi ya bien mais le ko manoa ya de ni va élection locale que le jiwa wa de le ko ya aman ntu si de 5 de 1 ne sialo de série le ko ya mero kaka ya mo ne lisan li no ntu mo chan ka mo do ntu mo do lisan o ni mero de nyam le ko ya to wa po do ku le no to mayam e ye da ba do be sukulu wa me ko we ya ro la ba do be sukulu e ye mi ase gome ne mi a me o mi se gome ya ya mi a to do mi be et moi et du me vieux sukulu ne wa chawa se gome kaka ga wa me kware election to ngo wa le ko mi ya don gan e pe ja ba e nya telefone ko bio mari le tembe cho ga ni mu se gome o ni nya le ko le dila wedo kaka ya ne mu election are ma gba te se gome to jo do mu na exemple des années abi ne ni be yo we chon yo we chan e ni le noir de kame yemu yale ke bila ni ana fi a de base e no bi chan wa ya tu kala le tu mo o le ja ke tu kala ru mi adome o ja ke tu kala ru mi adome nyani enua le kone afire kabi wa tu kala la no mi adome a pa sinu me ya bo na nu o ma na le keri e tu a yo du ka pe ben tia no e tu an to ale de mi lo ma le ke mi lo nto yo et tu aller le logo ka ni mate o no e yo ko ba de won to Togoa ni mi agbo à peu près 57 000 km². Et ni pour les maniner quand même. E va muito le da pa be nto ma ko ne de ne va to mi o jile ke. Mi be muito le ba ko de de mu ke mi to mi blon ka mi le mu to de mi anti. Ya de mo to ri. Le wo na amga. Que le yo de mu to am ko so so assemblée lo. Mo so yi assemblée o. Ame ko le assemblée mi o chawe lo. Boni wo doru mi anu. Wa o seru mi anu lo. Mi ayo wa mi po monu si bébé mini majorité de nous mi o mini minorité o e wo nya kale mi anse o nya kale mi anse mi mu d'accord no nu lo parce que mi mu se go mi lo mi po be nu anta la tenjo lo eye enu ke nyo le meni be nya malgré peut-être un peu différence kudo parti de l'opposition mais to tient et permettre na me bébé nene be nu ko wa ma dasiro wa me kowe nyeke songlo na be nuya kolo munyo wa mudasiro oui sina nya blanc le mum mudasiro nya yaji donc ndiare nu ke gbe nyo kwa nya dasiro ji e nu ke munyo kwa nya dasi mia gbe e nu ya yare munyo le dem plus ame ko le se o pe ame le funwale o de mi no de ji o te se gomo na se gomo no problem ya ni mi te se gomo wa de mio si PSDT ni ari mitinda yi local yo ja daisa ni mi se ni agomo nyada sini ni nyati local nyati va ya aya koda afie mi le fifia e nya kole bio moi et elle est trop tôt ni mi répondre parce que fipo be toi comment tu battre une bodo fifi ko nya toi ni o fifi mi na mi la dogwa nya we mi se
mille pour nous lulu sointi il a donc il y a des sous sointi il y a pas de nous kento et nous aller est-ce que et permet venir ilo allo il y a bon do venir un kenya o et on aller bébé wa les filles et ya ni matin blanc non les ha que ben comme les besina be ma milawe les que kudo les que a un ponto ko blanc les ko on est nyani to et la tema do entier et nous y a un plan mais affaire le nous y a un magano la padua o poto o man to de que on man to le que mera ni po le ko agwe mon to mi on est agoya matin ni va po faut quand même tout on est amane agwe le pas matin le pas ai chama pas matin pas matin le faut to mon to que tout à pas amane mais jabi agwe ku vogan et vogan to mo ako ti dire même le que on tient agwe matin ana vo amane to de que ina do la amiga ni munya ko wola ni po gbero nko ke po ba na bai le que la bo ni la pa de que da do kingo les sétireurs pour sous so là mais parce que alors la soit bitoji OK émission et noir et lomea mais la dibe alors les soit mais me dit wanya amener les kele lomé ne be jiji ne be konji be nyao ne sukuru vio be nyao coup de temps et les bébés pour les quoi ne allons télé soit mais on dit au voir et moi on oublie la créer et nous abou na ne moi ne amocha alors battre soit dit les plombé kafla ne amekule lomé bia et djebe fiora de la nyambe ameaku konji be kulo ahome be kulo fike be kulo voya nyambe mi mi ko le funa yo mi le wento chan mi nya fike amokuna le et ye to chan ye mi va le décentralisation on pata egbe mi nya mi ke décentralisation be ni o le de tonami voya e bo susu yo so ne o le kwela ne mi su bo nu la filière ya lo ntele su amejo ale o lo jibe la atome asobu sona fifia les filles ameya ni matemunya le ke o so gbo susu ado kakaye be la le nyibe vogan kudo enua agwenive vogan ko agwenive la ba no d'accord tali mu kon le dayo voir aba non e nous ici e nous ici ne mi ble woni ne be nuwa to ayo nambe nuantoa nyawa no balé nyale wo le nyale o kasiaga mo le nyale o kasiaga mais o yo va glamé on devient quoi assassin et on ambe o ja wutu me vio o le jibene et nous aller que on est vivre société va et nous non et vivre dira goji no ko no ku kwa we dio cha ko on to la modo me e be nwenyi wa ne no amusobo ne miagbe local alo akonto makono ujada nyere le nu o menimbe oju wele kiabo minyabe o no wasile ke le gbe ndo le mo le segomo wa mi tan mi se o mi mi abi o le ko le segomo mi tan le gbe mo segomo nyem le segomo apale nya tu se de ami onu lita wa o ni délégation spéciale o ade le ko ja o mo mamaro mo vraiment pas de club bi ma ba tro chan vai bo ba tro vai chan bo sibi ane kholia mi ko ane kholia o ja so puya allo o to ya ne konto de vo ti ato ma ko ti o ya apamare de plan na ne ko ya lo lumu o ba lumu ya ni pa lumu ya ko sans lumu ami suma maton ile lumu délégation spéciale de Caille de Capilia o ami suma maton o ni mero maton et media maton délégation be e mo poploté si c'est le nouveau mais o ya to da si arrangement wadi ya to délégation wa montu muidu alo délégation spéciale maneli e ku ga ya akpauta anami kodumi di lambe la no chamo wari ye be nyame chanchare nyawa pa fiare nomination ye ke juwa e yo wewa yo so amele do gomina mele ne nyibe owo élection yo chao ya en tant que maire yo cha en tant que maire ni nyanu ke o délégation spéciale ba non encore na mo na mesia me la me rekosie ni nyanu de gomena donc ekbia les commandes 1 2 3 4
ne mi la yi d'accord ye nyale ko ya d'accord lo mo chan poto nyale ke nye ro ye ape susu le po e be ni nya we ni nya po de ya e le ni be ya d'accord si biale ke o idana législative nene parti o patalaso amené ne ke droit ay wo campagne o la d'accord non d'accord na we ya ne ni so lu me et parti politique o ve d'accord le fou o so ba mondoda non d'accord na we ya il aura la majorité et puis la minorité. Voilà. Ameko Subowa wa me mera le jatole. Les lomé de Ameko Subo le funa cha wa me mera le jatole. Lomé un nya pe donye ke nyam nya le di le blon. Les lomé un wa me ne mera tole funu wali. O la va. Et nous on a créé conseil communal loin. Donc conseil communal on les conseils loin mais wacha on la trop wa be bureau. Wacha on la trop wa be bureau. Waya o le do le de susu duwa be nyaonti sukulu nyaon kondi nyaon retraite nyaon et nous ndepekpe kegbe kan agbetok wa be nyaon odo commission vovovo le funu funa mais à partir vovovo ba se retrouver fouti bi assemblée nene et ya me o ne le wa be do de susu wa we je ba so nya ke so ba maire agbo et ye maire ya ele nyi do toi et le sibe gouvernement nene maire ya ele nyi do toi maire wancha et le secrétariat et le conseil et le ndepekpe funa mais monsieur me le odo fuma mais parti politique obe ameo kupro pato o le podo le o donc commission ko le jaba créer mu le jani be commission si gele ke mi donner l'assemblée nationale et y assemblée top et la commission mu de la nene et do la ni be ne o créer commission d'école et fia commission d'école loin o la va trop wa me bo les partis o me parti que toi et la sobe membre so da yo la ni membre de commission ne neye parti au bateau qu'on a et donné moi nous les mis les vieux na même à ton que l'assemblée les partis politiques ne vont pas à même à ton il y a même nous ne be non ah non ne be nous ne nous que tu les partis à melo de la donner doit voir gabe que commission ou mettons à les partis au vous ça va mododa à melo wacha o le change non il est non do les sous douanti ba mu iba me commission yemicha donc quoi on peut là no et moi là ndoko mi chami mi ya gumi adoko ba mi ya change vile là no geva ni mi acha de neye be na et gogo do kwa ko de no vitu gri ne do wa mu le possible ne nyamu ni me yo cho ni me américain me mi ni me six le lomé quoi on va faire délégation spéciale soit daru tare mi a patabe ba kolomia et moi mu ina le no ne cha bo ba ya be nyamu baba les que Togo le wetorwa Togo ya edina mudo tona keneye muleo wa nyanyane ko balé de to wa mi akpo le bela ido iwa ya akpale aido do mi le japa gogolo toto ko de nu yanti amerika kile globe wa danto mako wa yiwa baba mi wa yiwa ko be ko ki wa yo nchi na mi le na mi ya aduji sine est-ce que de mi adamu to ba ko pa mi agbo gbogbo ya mi ya gbogbo ya mi adamu ba ko non on n'a pas besoin. Il est bon réforme va et pour les bons réforme les bio réforme nos bon réforme pour leur qui là don wajia comme les gens qui là don tout point patadio et nous que nyana na et il y a une réforme qui m'a don waji wa mingbabio ou matin we et na réforme comme les bio so péré pewa unyi wo et ya so réforme ya so kabao nke obiso ore mi o le bi change mu gba ola nke obiso ma mi le bi réforme et ya nous de pobenye et puis ça ne sert à rien sincèrement excusez-moi ça ne sert à rien on y a qu'un boisson mi a tonami ou de mi le bi réforme yo la réforme na mi réforme nya ano e change vile ni mi so ado baba ine yamu to jino ko do no ajile réforme e nyawani nyami de be ole bio e yemi fo ko ko ci ci de ko wode e kaya ne doli yo le ko di sibiri wati wala assemblée o so do da ni so ami ko be l'assemblée matin to ko gama ko le ci sima
agboa maya agboa ayo le nyanya gbade ku mi le senya de kude le ke olowo no ru kude seko yo ade tuna watina de ke anisi waji ito so se mo ba yo le kwaji si de kwa wodo ne reform nyo le nyawa se nogan ati trasilo nchere mi warin ke mi le kwacho wonchu mon directeur diam le globe réforme en VVB eye réforme chankwe aptrasi so nuntie chankwe nuya no do nuye be nyovoa o la gbaje ro ajo nene aga trasi so tie e no temps d'école les deux gadia ga mo la tikono o la be o ya gba tombu ya gba do ya no agbeton to le réformer ro pe agbeton le trasi so ro pe ti ne o le sintia anoto so ro ko ti be o be sintia ngba vele ye nti o donc ne be enu do le mia si ko ni se alo ko mi ba ko be no sin wa epeke me ni le fifia kudo e ko yi kene le fifi ba kudo le ke yi anto le inkoroa mi antro trasi to mi mu ti ne mi ayin ko a enu were be yin va ne ni be o le gbon bi onu voyez mi ko be mi tele wo alo amekowe la toi si so ni be nu anti alo la na mu popo asito tro no nu ti o gbe yo ma wewa le ke agbeto la o enu kele jolly fi ebere o gbe la mu yi be ne be mem adi ko en se gba ni ti yu gba so se barado da chere o ne po ke la ten kanu mele me kenyo le me yo la ten so la be ya de le ko cha yo ko enyo american do de ale gba so pe ne yo awo ekware ne ba ni mu ne ba no yo peta mo ko se be mu yin mu ele la he tu karabo wa ne on be tele we kaka wele be yo kware anya bere o mu leji la we réformare opposition matin wo réforme proposition de réforme ya opposition latin we proposition de loi opposition latin we venez sur dali majorité ale eye la dasi do di le que matin wo do la bako inya le que le que on le mo ko dara akoyo dane on la be fiare mi kwera be ese ke yo so ga ya alo yo no vio so ga fi fiare wa toye yo ya yo toye fi fiare chuchu mo la be e kaye mi po be nyore mi aso ola dasi di la be yo njibe mi aso yo aso mi ato a mi ami la kwasi je yo jibe wa so yo to a o ble po o pa mete bien yo ngba so mi ato a me o sugo ola so mi ato dara parika fifi la tro albe de la fifi ale et c'est que le yo so ai est-ce que yo dasi lo se jibe yo aso ma opposition la be yo le di o majorité la be yo so ai a me sugo wa de dasi lo pa enya voe afike nya le we afike nya mu ibe ke ne mi gbe bi opo alo mi nre so ivo kwa mi o ro vopo la to me ayo mi nre nyore mi da si radio awo afike nle gbo so gbere gbere mi ya opposition ke mi yare mi ya to ibere mi o proposer wa yare mo khware wa che wa perare wa pe o ne da si radio tete no ma gba da si radio o ne so ko mi le gbore wa gba tro jire do ari wa so ata wa to ibere le ke yo jire do ari e no mo tu karabe no re et doit ko yi pa me sia meleji amerisi de pentom leji doit bien gbodo yi ore voilà le que nous les do le wea e fio be doit bien gbodo yi ore ji donc e ti amo odika olani kaka da firia kafla munyi nu ayo e doro le no we kaka ne pere kware o la gbojo voilà no ba gbojo le e mu ami tia gba so bu no la do mu yeye susu ye bu la ba no wa ne yo pe mi do ami do le gouvernement ami do le mo gbodo le poju yo lo so PDP que jivi wo be fu le ko to gbe ovi o le ko to gbe ovi o le cha o nya cha be yo mi le gbo yo mtele tachi le mu onti o eye wa so susu wa tachi ame o ne wa de susu yeye bu ne wa po be de nu kegbe mi wa ne du yo ma yo mtele wa mu sogbo mtele wa donc allez e mu ke mi le gnare a to asiso nu onti ale amilawo effort gbogbo ke mi le ware ne waya on gbe lon be gbon bere yo atasure ju pare mi matin well fifiare leke mi la oro to biom nyare leke mi la oro ale mi oro aka ni edako ne ni adu wajia ne ni ani ado courage ni aba troya e le bebere ni ani mi gba du diabo mi gba do courage donc allez afike no ale opposition be tactique be la jouer ale e le bebere ne o le dia ponyale nu ya ma be note pon vitu kuire e go yin bele ko ne mi po France e gbe ya mi po nu ke jo mi po nu ke ye Macron ba we e la te jolly fie
et tu la fille ya mo jisin to encore oh ne ba jisin to bi ya te wele fille e mo pe ya le gboso PDP là ne mi yimbo ni mi si ape nya ni wale e nya kele gba e pe ba jole France wala e pe ba jole France wa mi yimbe do me ma wo be nde pe ke mi bro na mi done mi yimbe do mi apo e nya ke ngbo ke ye no jole France la mi a ko nyu gbogbo to be obe lo han e nya collègue na lo nko gbo e pe ba le jole me e yi pe le jaba jole togo mi gbo mi lo e pe muri ye o a meke le jaba na be la ba joale e le bana donc il y a evada filière midola segome a meko wela sikpedia wa ba meko chana wea wantoni khobewe butane bele est-ce que yo le chameo o le pelo va nous que yo le pele meo nous que tu es le pele pele meo on est butane no te butane ne lere o la segome ma butane wa ina mi professeur me veku na mi mi ya ko no ne venir segome les France ebia a moto le parti politique et moi et traditionnel o me keke vers soutenir Macron, bien le dire mieux et de la jolie. Il n'y a pas que moi pour les filles à combien dire matona mia togo viobe espoir les découragement bananion. Va nous que nous la doit y et jebe miahon min bano totebe et gami la porte la ouais. Donc nous que les togo viobe nyame ni be nous ken ya pas les mails nous ken ya pas les mails voilà game les dire ya pas nous les mails bon là bon et doit là wo bon la lui au mo do o le toi te pas nous ko la bu ken baba o doa e won de fun vire yen tiare mi apata bi to mi ahun mi po nous ko le jole duo me afike awale ami o mi ndi awo afi etukara hunya la mi ndi o le novi non me ku de ka o me Mila tendu a voyager les novi lolo kudo deka o mea mila tendu a voyager ye ne ouvert au pouvoir aller anyame ye kudo lolo ye kudo lolo mu la wa meyo ya me kala titelo no viantio ye tiare espoir le namilo bibado nune egbetwa de ma dakwene mi a demuto de sere ko que no enyentia bifo avoto Laurent Latir Lawson et ni PSDT mais agi pe no la e le mienti so wana ka de no la be ni kumyo mo gojojo e wa izanelo idago mi